السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہماری چاروں طرف ہیں اور اپنا اثر اس وقت دکھا رہے ہیں۔ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے سیلاب تباہی مچاتا ہوا بڑی تیزی سے اس وقت سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر یہ صرف سیلاب ہی نہیں، اس سے پہلے بھی جو مانسون رینز ہو، گرمی کی شدت، سردی کی شدت، اور پھر اب تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نہ صرف ہر سال، ہر بدلتے سال تیز سے تیز ترین اس کے اثرات ہوں گے، بلکہ پاکستان اپنے محل وقوع کے لحاظ سے ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر یہ اثرات سب سے زیادہ فیل کیے جا سکیں گے۔ تو ہمارا ملک کتنا تیار ہے اس کے لیے، نہ صرف پیشگی تیاری اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے بلکہ ریسکیو اینڈ ریلیف سے متعلق بھی ہم جانیں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا اس سلسلے میں کل بھی ہم نے نشاندہی کی تھی کہ ریسکیو اینڈ ریلیف خاص طور پہ جو ہمارے ادارے ہیں، وفاقی ادارہ NDMA، ان سے متعلق جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے اس میں کچھ آبزرویشنز شیئر کی گئی ہیں، کچھ ڈسکرپنسیز شیئر کی گئی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی جواب لیں۔ تو ہم نے NDMA کا موقف جاننے کے لیے آج دعوت دی ہے ادریس محسود صاحب کو، اور ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ ریسکیو اینڈ ریلیف سے متعلق کتنی پریپیئرڈنس ہے ہماری، اینڈ آبویسلی یہ جو آڈیٹر جنرل نے اعتراضات اٹھائے اس کے اوپر ان کا کیا موقف ہے۔ بہت شکریہ ادریس صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ AG دفتر نے اپنی رپورٹ میں نشاندہی کی ہے کہ اتھارٹی نے 3 ایونٹس کروائے، ایونٹس مینجمنٹ پر 23.24 ملین کی رقم خرچ کی، جبکہ NDMA ایکٹ کے مطابق جو فنڈز اکاؤنٹ ہے اس کی رقم صرف ایمرجنسی پریپیئرڈنس یا روک تھام وغیرہ کے اوپر خرچ ہو سکتی ہے، اس طرح سے ایونٹس کے اوپر خرچ نہیں ہو سکتی۔ سر، اس کے اوپر کیا کہیے گا؟ جی، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا ہمیں اپنی بات کرنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے وہ ویب سائٹ پہ ہے، لیکن یہ فورم میں نہیں سمجھتا کہ یہ فورم ہے جس پہ آپ آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹس ہیں اس کے پیراس کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس بھی ریکارڈ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہوگا۔ اور اس کا اصل فورم ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی جب میٹنگ ہوتی ہے یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے، اس میں یہ آپ وہ نشاندہی کرتے ہیں، ہم اپنا جواب دیتے ہیں۔ ابھی ان پیراس کو انہوں نے پبلش کیا ہے، لیکن اس پہ ابھی ہماری DAC ہونی ہے، ہمارے جواب ملنے ہیں ان کو۔ یہ جو آپ نے بتایا وہ 2.6 بلین بالکل نہیں ہے، وہ 23.254 ملین نہیں جی، 23 ملین 23 ملین میں جو تین جن ایونٹس کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ایک ہے سپرنگ تو سیمولیشن ایکسرسائز۔ یہ نیشنل ایکسرسائز ہوتی ہے، ہم اس وقت ہر مہینے تقریباً ایک ایکسرسائز کرتے ہیں سارے پروونسز کے ساتھ، اس میں وہ ڈسٹرکٹس کے ساتھ ایکسرسائزز کرتے ہیں، یہ سیمولیشن ایکسرسائزز ہوتی ہیں۔ ہم انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ بھی ایکسرسائزز کرتے ہیں تقریباً ہر مہینے یا تیسرے مہینے، ان کے ڈیزاسٹرز مینجمنٹ سے ہم سیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ یہ رول پلے کے ماڈلز ہوتے ہیں جس میں ہم رولز اور ریسپانسبلٹیز ایک دوسرے کی طے کرتے ہیں اور ایک سینیریو بلڈ کرتے ہیں جس پہ ہم یہ ایکسرسائزز کرتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ پریپیئرڈنس کا پارٹ نہیں ہے؟ اسی پریپیئرڈنس کی وجہ سے PDMA پنجاب یا PDMA خیبر پختونخوا کی بہتر کاوشیں ہوئی ہیں، جس میں رولز اور ریسپانسبلٹیز کلیئر ہوتی ہیں، ان کے ریسکیو سروسز ڈپلائیڈ ہوتی ہیں، ارلی وارننگ ڈسیمینیشن کا میکینزم طے ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا، اور اس سے ہماری کوارڈینیشن مضبوط ہوتی ہے۔ اس میں ایک ایونٹ جو نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹرز سے متعلق تھا، اس میں بھی یہ بھی ہمارے پریپیئرڈنس اور میٹیگیشن کا پارٹ ہے۔ یہ ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ یہ جو انہوں نے آبجیکشن اس بات پہ نہیں کیا کہ یہ کوئی غلط کام کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ نے ایک غلط اکاؤنٹ کو، ایک انریلیونٹ اکاؤنٹ کو، جو کہ ہمارے مطابق وہ سب سے ریلیونٹ اکاؤنٹ ہے، جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ، اس کے اکاؤنٹنگ پروسیجرز،
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत तय हैं, जिसमें प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन वो सारे इकदाम होते हैं जो तैयारी की जाती है, रिस्पांस, रिलीफ और रिकवरी के तो लिए। इदरीस साहब, ये जो आप जवाब दे रहे हैं, इदरीस साहब, ये जो जवाब आप दे रहे हैं, ऑब्वियसली जब ये इरेगुलरिटी ऑब्जर्वेशन आई होगी आप लोगों के पास, आपके महकमे से भी जवाब लेते हैं ऑडिटर जनरल, तो आपने उनको प्रोवाइड किया? क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में कह रहे हैं कि आपने इनिशियल ऑब्जर्वेशन में उन्हें कहा, लेकिन आपका जो जवाब गया आपके दफ्तर से, ऑडिटर जनरल का दफ्तर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्यों? जी यही तो अर्ज करते हैं ना कि ये जब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी होती है उसमें आप एविडेंस पेश करते हैं और उसमें ये जस्टिफिकेशन दी जाती है। अब तो मैं इसी रिपोर्ट के कुछ आपने इसी रिपोर्ट पे बात की, अब इस रिपोर्ट की मैं कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूं। 2016-17 की फॉर एग्जांपल 2016-17 की ये बताते हैं कि 10 पैरास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिस्कस हुए, उसमें से 9 सेटल्ड हो चुके। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी आपका मौक़िफ़ यहाँ पर हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा डिस्कस हो रहा है इस वक्त, आपके इल्म में भी होगा यकीनन कि ये जब पब्लिक हो जाती है रिपोर्ट तो उसके बाद हर कोई इसको डिस्कस करता है, पब्लिक अरीना में है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और जाहिर बात है फिर मीडिया भी इसको डिस्कस करता है। तो आप अपना जवाब दे दें, वो दैट्स कंप्लीटली जस्टिफाइड। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे और वो क्या मुख्तलिफ होगा उससे जो आपने पब्लिक अकाउंट्स ऑडिटर जनरल को अपनी इनिशियल रिपोर्ट सबमिट की उससे? जी, हम उनके एविडेंस पेश करेंगे कि ये हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड जो सेक्शन 29 ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना है, उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो जिन चीजों पे ये खर्च हो सकते हैं वो बताए गए, उसमें प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिस्पांस एंड रेस्क्यू है, और उसको हम जस्टिफाई करेंगे कि ये हमने टीक फंड से हमने पे किया है, किसी और अकाउंट से इसलिए नहीं किया क्योंकि ये उसमें जस्टिफाइड था। वो इंशाल्लाह हमारी जब एविडेंस देखेंगे तो वो इस बात पे कायम हो जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि कुछ पॉलिसी में भी तब्दीली करने की ज़रूरत है इससे मुताल्लिक? अगर इस तरह की इवेंट्स के लिए आपको ज़रूरत होती है फंड्स की, तो उसको मज़ीद प्रोसीजर को शफाफ बनाने के लिए आइंदा से इस तरह की जो डिफरेंसेस हैं उनको शफाफ करने के लिए कोई अलग से डिनोमिनेशन बना दी जाए, मज़ीद शफाफियत लाने के लिए कोई पॉलिसी साजी की जाए? जी, शफाफियत हमारी जो शफाफियत का मैकेनिज्म है वो सिर्फ ऑडिटर जनरल का ऑफिस नहीं होता, वो जो डिफरेंट कमिटीज हैं, सेनेट की, नेशनल असेंबली की, हमारे ऊपर काफी चेक्स होते हैं। वो सारी चीजें हम शफाफियत के हम खुद भी बड़े कायल हैं और हम हर उस पे हम ये अपनी जस्टिफिकेशन और अपनी शफाफियत को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन में भी ये उनका भी एक ओवरसाइट रोल है, हम ये हर जगह पे अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं और इसमें मजीद हम उनके साथ जब इस मरतबा डीएसी होगी हम उनके साथ तय करेंगे कि किस तरह इसको हम बेहतर किया जा सकता है। डीएसी का एक रोल ये भी होता है कि वो रिकमेंडेशंस देते हैं और जब वो रिकमेंडेशंस देते हैं अगली मर्तबा वो हम उन रिकमेंडेशंस को मद्देनजर रखते हुए एक्शंस लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर, वो इजलास की बात हो रही थी तो एक एतराज ये भी लगाया जा रहा है, ये ऑब्जर्वेशन नोट की गई है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कि डिजास्टर रिस्पांस और तैयारी पर अमल दरामद और मॉनिटरिंग में इसलिए मुस्तादी नहीं थी क्योंकि कमीशन की मीटिंग्स जो हैं वो इर्रेगुलर है, वो होती नहीं है। आखिरी मीटिंग 2018 में हुई थी, इसके ऊपर क्या कहिएगा सर? जी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर साहब खुद। इसमें सारे प्रोविंसेस के चीफ एग्जीक्यूटिव्स, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के भी, गिलगित बल्तिस्तान के भी, और इसमें चीदा मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, अभी कुछ इसमें हमने रिफॉर्म प्रोसेस के लिए भी अमेंडमेंट एक्ट में प्रपोज किए, जिसमें ये एक बहुत बड़ा फोरम है जिसको इकट्ठा करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। हमने 2-3 मरतबा इसके ऑलमोस्ट एजेंडा भी सेट हो जाता है, टाइमिंग भी मिल जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब से, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो नहीं हो सकता। इसमें ये बताता चलूं कि एक्ट में ही हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमीशन के चेयरपर्सन है उनकी पावर्स है कि जब भी कमीशन जब तक उसका इजलास ना हो तो प्राइम मिनिस्टर कमीशन के सारे पावर्स
उनके अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बाद जब कमीशन की मीटिंग होगी उससे रेटिफाई करवाएंगे। हमने जो नया रिफॉर्म किया हुआ है, चूंकि इसके हम खुद भी ये चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द हुआ करे और उससे हमें डायरेक्शंस मिले, और उसमें हमने ये प्रपोज किया हुआ है, जो नए रिफॉर्म्स में हम प्रपोज करें कि इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाए, जिस तरह आपने देखा होगा पिछले उसमें मिनिस्टर फॉर प्लानिंग उस कमेटी को नॉर्मली चेयर करते थे, ताकि जल्द अज जल्द वो जो गाहे बगाए वो मीटिंग्स हो और हमें डायरेक्शंस मिले। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देना चाहूंगा कि इसकी वजह से बिल्कुल हमारे रिस्पांस प्लान्स और कॉन्टिजेंसी प्लान्स की अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम अप्रूवल्स हमें मिल रही हैं। और ये जो प्लान्स होते हैं, कुछ जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस प्लान है, हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, ये सारे उधर से अप्रूव हुए। सर आपने कहा कि अगर वजीर आजम अटेंड नहीं करते मीटिंग, तब भी एक कंटिजेंसी है कि मीटिंग कन्वीन हो सकती है उनके बगैर भी, ऐसा कहा आपने? फिर क्या बता रहे थे आप मुझे? नहीं जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि एक्ट में प्राइम मिनिस्टर चूंकि कमीशन का चेयरपर्सन है, उनके पास ये पावर्स है कि वो कमीशन के बिहाफ पे अगर इमरजेंसी हो या कोई ऐसी वजह हो जब कमीशन इजलास ना हो, तो वो उसके बिहाफ पे वो डिसीजंस ले सकते हैं, वो लेटर ऑन कमीशन से ओके, बाद में उसको अप्रूव करवा सकते हैं कमीशन से। लेकिन सर मुझे ये बताएं, 2018 से आज 2025 हो गया, साल भी बड़े गुजर गए और वज़राए आज़म भी बड़े तब्दील हुए। सर कोई भी एक वज़ीर आज़म नहीं था जिसने ज़रूरी समझा, इतने दरमियान में डिजास्टर्स आए, बड़े बड़े फ्लड्स आए, कुदरती आफात हमने देखा, आप तो बेहतर जानते हैं मुझसे, तो किसी एक वज़ीर आज़म ने ज़रूरी नहीं समझा कमीशन का इजलास शेयर करना? नहीं जी, सबने जरूरी समझा। और जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हमने कम से कम 4-5 मरतबा इसकी मीटिंग सेट हुई, लेकिन किसी वजूहात की वजह से कोई कमिटमेंट जैसे कि अभी हाल ही में आपने मौजूदा वजीर आजम से रिक्वेस्ट की। यस जी, हमने प्लान की थी पिछले साल, वो नहीं हो सकी, अभी फिर इंशाल्लाह प्लान। क्यों सर, क्या हुआ? आई कैन नॉट रिकॉल करेक्टली, लेकिन चूंकि सारे वज़राए आला को उन सबको आना होता है, तो उसमें कोई डेट्स में कोई जरा क्लैश हुई। अच्छा, तो सर फिर उससे पहले भी आपने की होगी। शहबाज शरीफ साहब तो 2 दफा वजीर आजम माशाल्लाह रह चुके हैं। जी, उनकी खुद भी डायरेक्शंस रही हैं कि आप कमीशन का इजलास करवाएं, और हमने उसकी डेट्स की, लेकिन डेट्स पे एट टाइम पे कोई और कमिटमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से शहबाज साहब से पहले जो वजीर आजम थे खान साहब, उनको भी आप लोगों ने अप्रोच किया, वहां पे भी नहीं हो सकी, बात बन सकी? उस टाइम पे भी जी कोविड में हमें डायरेक्शंस मिली कि फौरन इजलास बुलाया जाए, लेकिन कोविड की वजह से फिर नहीं हो सका, और आपको पता है कि वो सारे पावर्स उधर से अप्रूव होते रहे। चले सर, आई होप कि आपने बड़े खुले दिल से हमें जवाबात दिए हैं इस चीज़ के। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब ये मामला सामने आएगा, उस फोरम के ऊपर भी आप जिस तरह से कह रहे हैं, बड़ी डिटेल्ड आपके पास आपके मुताबिक जवाब मौजूद है, वहां पर आप करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे कमेटी को, क्योंकि निटी ग्रिटीज जो हैं वो तो फिर ऑब्वियसली उन चीज़ों को देख के ही आगे होंगी। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये जो इशू एट हैंड है सर, इस वक्त सैलाब, लेकिन एक अगर आप इजाजत दे इधर, एक सर इस तरह के इमरजेंसीज के टाइम में इन चीजों को जेर बहस लाना मेरे ख्याल में कोई फायदे की बात नहीं होती। ये रिस्पॉन्डर्स की, जो रिलीफ वर्कर्स काम करते हैं, उनकी भी एक डिस्करेजमेंट क्या बायस बन मेरा ख्याल है इस वक्त जो रिस्पॉन्डर्स इस वक्त जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, चाहे वो सिविलियन वर्कर्स हो, हमारे बाकी जो इदारों के हमारे जवान हैं काम कर रहे हैं, उन सबको हैट्स ऑफ, बहुत ही ज़बरदस्त। और उनकी किसी भी तरह से जो खिदमात हैं उसके ऊपर शेड नहीं, क्योंकि इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन सर जब हम डिबेट कर रहे होते हैं दरअसल, तो फिर इस तरह की बातें निकल के आती हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हम कितने तैयार हैं, हमारे घरों में इस वक्त जो आफत आ चुकी है हम उसके लिए कितने तैयार हैं। तो सर यही आपसे जानना चाहेंगे, अभी ये जो मानसून के बाद और हालिया ये जो सैलाब हैं सर, कितने मुतासिर हुए हैं इसमें जी मुतासिर होने की डिफरेंट डेफिनेशंस होती है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, एक तो वो है जो डायरेक्ट एविक्वेशंस हुई है, अभी की बात कर रहा हूं, जो पंजाब की सिचुएशन है वो 1.4 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन अगर आप मुतासिर उसका ब्रॉड उस पे जाए तो पूरे सियालकोट की शायद आबादी वो अक्सर मुतासिर हुई है, बट एविक्वेशंस 1.4 मिलियन से ज्यादा है। और रेस्क्यू भी इस तरह 5 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है।
और अनफॉर्चुनेटली 24 डेथ्स अभी तक कंफर्म हुई हैं। अच्छा। और आपको मालूम होगा कि ये 1988 के बाद सबसे ज्यादा पीक्स हैं, पीक फ्लोज हुई हैं इन रिवर्स में, जिसमें नॉर्मली फ्लो बहुत कम होती है। और एक टेंडेंसी होती है जो उधर के इलाके के लोग हैं, जो वहां पे जमीनें हैं, वो नॉर्मली एग्रीकल्चर के लिए यूज होनी चाहिए, जो दरियाओं के किनारे हैं, जो कच्चे का इलाका है, लेकिन उधर अनफॉर्चुनेटली आबादी हो जाती है। उस पर भी फोकस है, और पंजाब गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है उस पे कि ये इंक्रोचमेंट्स को, आपने देखा होगा कि इंक्रोचमेंट्स या वट एवर जो इस तरह की नदी नालों और दरियाओं के करीब रिहाइश के लिए रिहायशी इलाके आबाद करने पे कोई इकदाम किए जाए उसके खिलाफ। तो इदरीस साहब, ये बताइएगा हमें, कितनी देर पहले हमारे पास ये अलर्ट्स थी और कितनी देर पहले हमें ये पता था कि इस दफा ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला सैलाब आने वाले या आफत आने वाली है? जी, हमने देखे, हमारी तैयारियां 6 महीने जनवरी से हम मानसून हमारा रिकरेंट एक फिनोमेना है, हर साल आता है। हम जनवरी से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। उससे पहले हम अपने पिछले मानसून की हम असेसमेंट करते हैं कि क्या हुआ था और कैसे पैटर्न चेंज हुआ था। इसके बाद ये सारी कंसल्टेशन, प्री पोजिशनिंग, स्टॉकिंग पॉलिसी, उस पे सिमुलेशन एक्सरसाइजेज होते हैं, और एक कंटीजेंसी प्लान डिवाइस किया जाता है जून के पहले दिनों में। वो बेस होता है जो हमारी सीजनल फोरकास्ट, क्योंकि जितना हम करीब आते हैं उतनी हमारी फोरकास्ट। सर, आप लोगों को अंदाजा था कि ये सैलाब इतने शदीद होंगे? देखें, ये तो अंदाजा इस तरह था कि हमें बिल्कुल ये जो चंद दिन पहले हमें ये पता था कि एक जो अपर कैचमेंट एरियाज है ईस्टर्न रिवर्स के, उस पर शदीद बारिश होगी। हमारी जो असेसमेंट थी वो 300 मिलीमीटर रेनफॉल की थी, लेकिन वो 500 से ज्यादा हुई, विच वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। ऑफ कोर्स आई विल एक्सेप्ट दिस। और वो बहुत ही ज्यादा हुई, और हम उनके डैम्स को भी मॉनिटर कर रहे थे। उससे पहले इनके डैम्स 50-40% की स्टोरेज पे थे, तो जितनी भी बारिश होती है वो नॉर्मली अगर उनके डैम्स में स्पेस है तो वो उसको टेक ऑन कर लेते, वो पानी रिलीज नहीं करते। लेकिन चूंकि पानी बहुत ज्यादा आ गया, उन्होंने रिलीज किया, उनको करना था, और कुछ जगह पे उनके सिस्टम्स भी कोलैप्स कर गए। कुछ एक आध पोंग डैम पे शायद उनके एक आध गेट्स, जिसकी वजह से फ्री फ्लो रहा। और हमारे ये जो इलाके जो फर्स्ट उस पे रिवर्स के इलाके, जिसमें गंडा सिंह वाला का है सुतलज पे, और इधर हमारे चनाब पे और रावी पे काफी प्रेशर रहा। रावी पे हमारे शादरा के इलाके में काफी प्रेशर है, वही पीक अभी जा रही है नीचे वो होगी, लेकिन इंशाल्लाह वो मैनेजेबल होगी। जो ज्यादा सिचुएशन है वो गंडा सिंह वाला की जो पीक है वो नीचे आ रही है। और सबसे जो हम जिस पे फोकस है वो हमारा चनाब की जो अल्हम्दुलिल्लाह चिन्योट जंग सबसे गुजरते हुए आज रात हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो त्रिमू पे थोड़ा सा प्रेशर होगा, 8 लाख क्यूसेक के अराउंड, जिसमें आपने देखा कि जहां पे स्ट्रेटेजिकली ब्रीचिंग की जरूरत रही वो किया गया। जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है उन्होंने डिसाइड किया। अब अगर ब्रीचिंग ना हुई इसके बाद, तो नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट हमारा होगा पंचनद, जहां पे तकरीबन ये सारे दरिया, वहां पे रावी का भी पानी आएगा, सुतलज का भी आएगा, और चनाब का भी इकट्ठा होगा, जिसपे हमारी एक्सपेक्टेशन है अगर ब्रीचिंग ना हुई तो शायद 8 से 9 लाख का। सर, कैपेसिटी कितनी है पंचनद की? जी, पंचनद पे कैपेसिटी कितनी है सर? कैपेसिटी आई अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट रिकॉल करेक्टली, लेकिन मेरे ख्याल में 8.5 लाख तक है। अच्छा, और आप ये एक्सपेक्ट करें कि सिंध की तरफ जब ये बढ़ेगा तो तेज रफ्तार होगी और बहाव भी बहुत ज्यादा होगा? जी, बहाव उसका थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा है, लेकिन इतना तेज नहीं है। हमारी जो असेसमेंट है वो 2 2 सितंबर या 3 सितंबर पे ये पंजनद पे इकट्ठा होगा। उसके बाद 5 और 6 सितंबर पे ये आगे एक है मितनकोट और फिर गुद्दू बैराज, उस पे ये आएगा। जब ये गुद्दू बैराज पे आएगा तो आपको मालूम है कि उधर हमारे जो इंडस रिवर है उसमें इस वक्त 2 लाख 3 लाख कभी किसी जगह पे वो फ्लड पीक है। वो नॉर्मल
لو فلڈ میں شمار ہوتا ہے ان کا وہ, لیکن جب وہ ادھر ملے گا اس پہ تھوڑا سا ہم پہ پریشر ہوگا. بٹ اسٹل وی ایکسپیکٹ کہ وی آر ٹرائنگ ٹو بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ کیس سینیریو. سندھ گورنمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ساری کمیٹیز اور سارے انہوں نے پلانز چیک آؤٹ کیے ہوئے. اور سر آپ نے اوورسی کیے سندھ کے پلانز, آپ مطمئن ہیں ان سے؟ جی دیکھیں, ہم نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے یہ پچھلے سال سے ہم نے ایک نیا میکینزم بنایا انڈر دی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ, جس کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیشن فورم کہتے ہیں. یہ فورم چیئر کرتے ہیں چیئرمین این ڈی ایم اے, اور ڈی جیز آف دا پی ڈی ایم ایز آر پارٹ آف اٹ. اس میں ہم ساری چیزیں تھریڈ بیئر ڈسکس کرتے ہیں, جو بھی ہماری اپنی ٹیکنیکل ٹیم ہے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر. Taking this opportunity, we would like to invite you and your colleagues. I would love to, sir. I would love to. I would definitely. But sir, آپ مطمئن ہیں? Sir, آپ مطمئن ہیں پھر سندھ کی تیاریوں سے؟ ہماری پوری کوشش ہے, whatever the resources are available, and let me reconfirm پرائم منسٹر صاحب سے, جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ہمیں پوری سپورٹ ہے جتنی بھی ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اور ریلیف. اچھا سر, تو پھر مجھے اچھا سر یہ بتائیں کہ نقل مکانی سے متعلق کیا اعداد و شمار ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو ابھی حفاظتی طور پر مختلف علاقوں میں کیمپس میں منتقل کیا گیا ہے؟ جو لاسٹ رپورٹ ہے ہمارے پاس, جس طرح میں نے عرض کیا کہ 1.4 ملین لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا ہے, اور لیکن یہ ابھی ریکنفرم ہم کریں گے, یہ اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے جو ہماری ایویکویشنز ہیں. اچھا سر, اور یہ جو کیمپس وغیرہ اسٹیبلش کیے ہیں, یہ کتنے کیمپس ہیں اور وہاں پر سہولیات کا جائزہ لیا جا رہا ہے مسلسل, وہ پوری ہیں؟ جی 727 پریسائزلی اس وقت ہماری جو اسیسمنٹ ہے, رپورٹس ہمیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے, کیونکہ دیز کیمپس آر بینگ اسٹیبلشڈ بائی جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. ایک چیز میں ادھر کلیریفائی کر دوں کہ ہمارا 3-tiered ریسپانس میکینزم ہے. بیسک ریسپانسبلٹی ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے, لیگل فریم ورک ہے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا, جب ان کی بساط سے باہر ہو جاتی ہے یا ہونے والا ہوتا ہے تو پی ڈی ایم اے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, اور جب پی ڈی ایم ایز یا پروونسز کو ہماری ضرورت ہوتی ہے, ان کی کیپیسٹیز اوور ویلم ہوتی ہے, تو ہم اس میں پھر لیڈ کرتے ہیں. ابھی ہم سپورٹ میں 727 کیمپس ہیں, ان کی کیمپ مینجمنٹ ہو رہی ہے, اس کے پراپر ایس او پیز ہیں, وہاں پہ میڈیکل ریلیف کیمپس بھی ان کے ساتھ. اچھا سر, that brings me to the next point. ادریس صاحب, ہمیں رپورٹس کچھ ایسی موصول ہو رہی ہیں, جیسے خاص کر ملتان سے جو ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے نشاندہی کی کہ جو کیمپس ہیں ان میں سہولیات پوری نہیں ہے, خاص کر جو دوائیں ہونی چاہیے, جو ویکسینز ہونی چاہیے, وہ نہیں ہیں. یہ آپ کے علم میں آیا سر؟ اچھا جی, بالکل ہم اس پہ پوری نظر رکھتے. آپ کے بھی جو سورسز ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ہماری بھی رہنمائی فرمائیں, اور ہمیں ایگزیکٹ کیمپس کی لوکیشن, اس میں ایگزیکٹ جو مسئلہ ہے وہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس پہ پراپر فوکس کریں. سر ویسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل سٹاک میں اور صوبوں کو وہ آگے منتقل کیا گیا ہمارے پاس, جیسے عمومی طور پر اس طرح کے موقعوں پہ سانپ کاٹنے کی ویکسینز ہوتی ہیں, کتا کاٹنے کی ویکسینز اور دیگر امراض وغیرہ, وہ سب کچھ ہے سٹاک میں؟ جی بالکل, مطلب کافی مقدار میں ہے. جہاں جس سے پہلے خیبر پختونخوا میں ضرورت تھی ہم نے ادھر پورا ایلوکیٹ کیا. ابھی اس وقت پنجاب میں ہم نے ان کو کہا کہ جس بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہے, پنجاب کے پاس الحمدللہ اپنی کافی کیپیسٹی ہے, لیکن اوور اینڈ اباؤ ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے ہم نے ان کو بہم پہنچانا ہے, جہاں سے بھی ہو, چاہے ہم نے باہر سے لانا ہو, چاہے ہم ادھر انٹرنل ریسورسز. بٹ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے ان کی آلریڈی کیپیسٹی ہے, ان کی آلریڈی کیپیسٹی ہے, لیکن ہم نے پھر بھی ٹینٹس بھی ادھر ریلیز کیے ہیں, فوڈ پیکس بھی ہم اپنا. آئی انڈرسٹینڈ سر, پی ڈی ایم میں وہاں پر زیادہ متحرک کیونکہ, لیکن اس وقت قومی مسئلہ ہے اور ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ جس طرح آپ نے خود بتایا چل رہی ہے, تو آئی تھنک آپ کے علم میں سب کچھ ہوگا. سر مجھے جلدی سے, معذرت ذرا وقت بڑا کم ہے تو میں جلدی سے آگے جتنے ایشوز ہو سکتے ہیں ہم آپ سے پوچھ لیں. سر اب آگے یہ اس بات کا خوف ہے, اور ہم نے پہلے سیلابوں میں بھی دیکھا ہے کہ بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں, بیماریاں پھیلتی ہیں, سکن کی بیماریاں, ویسے بیماریاں, پھر قحط سالی ہو جاتی ہے ان علاقوں میں, لوگوں کو جو نقل مکانی کیے ہوئے ہیں واپس ریہیبلیٹیٹ کرنا, یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا, اور آگے آپ کس طرح سے اس کے لیے فورکاسٹنگ کیا کی ہے این ڈی ایم اے نے؟ یہ کافی چیلنجنگ ہے. پہلے تو میں فورکاسٹنگ کی بات بتاؤں, آج اور کل انہی علاقوں میں مزید بارشیں اور شدید بارشوں کی پیشن گوئی ہے. انشاءاللہ we are trying to be ready for all that. دوسرا آپ نے بتایا کہ جو اس کے ساتھ باقی بیماریاں,
अब हमारा फोकस मेन वही है। आपको हम जरा ट्रैक रिकॉर्ड बता देते हैं जी। 2010 में हमें दुनिया की सारी एजेंसीज ने कहा हेल्थ पेंडेमिक कि ये पेंडेमिक्स होंगे और आप सेकंड वेव ऑफ डेथ के लिए रेडी रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिजीज अर्ली वार्निंग सिस्टम था वो जहां पे आइडेंटिफाई करता था हमें उधर फौरन फोकस कर लेते थे। कोई अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड वेव ऑफ डेथ नहीं हुई। वही जो 1200-1100 की डेथ हुई थी वही जो नॉर्मल ड्राउनिंग। और इसमें अक्सर आपके तवज्जुह से बताता चलो आवाम के लिए भी कि हमारे जो जो घरों के स्ट्रक्चर मेजॉरिटी डेथ जो भी है वो रूफ कोलैप्स से हुई है। वो घरों के जरा मानसून से पहले उनकी एक इंस्पेक्शन एक ऑडिट कर लिया करें। जो जो पुख्तगी सर ये तो आपने फरमा दिया, लेकिन सर अब तो मसला ये है ना, हर जगह पानी खड़ा है और ये कितने दिन में उतरता है, इससे मुतल्लिक भी हम आपसे रहनुमाई लेना चाहेंगे कि आपकी फोरकास्टिंग क्या है, कब ये खाली होगा। बल्कि इसके बाद आपको पता है बीमारियां फूटती हैं, मसले होते हैं, लोगों की फसलें खड़ी पड़ी थी जो अब बिल्कुल तबाह हो गई हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कोई आदादो शुमार तैयार किए हैं? कितने नुकसान का तखमीना लगाया गया है? क्या उसके लिए मिटिगेशन हम ये सब कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आप ये जो इस वक्त सिर्फ एस्टिमेटेड असेसमेंट हो सकती है। जब ये पानी रिसीड होगा, इस वक्त हमारा नेशनल रिस्पांस प्लान का या नेशनल रिस्पांस एजेंसीज का फोकस है सर्च, रेस्क्यू एंड जो इवैक्यूएशन है, ताकि और उनको सस्टेन करना कैंप में। ये चंद दिन ये हमारा फोकस रहेगा। जैसे ही पानी रिसीड करेगा फिर हम इसकी डिटेल्ड असेसमेंट सर्वेज होंगी। उसमें फिर वो पता चलेगा कि क्या सोशियो इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉसेज हुए हैं, क्या बाकी क्रॉप्स के लॉसेज हुए हैं। वो फिर उसके मुताबिक फिर हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिसाइड करेंगी कि क्या असिस्टेंस प्रोवाइड की। सर इवैक्यूएशन के लिए क्या हमने सैलाब आने से पहले कोई तखमीना लगाया था कि कितने लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ सकता है और उसके लिए क्या रिसोर्सेज होंगे? जी बिल्कुल। ये सारे जो इवैक्यूएशंस हैं ये सैलाब से पहले किए हुए हैं। जब अभी सर तो वो क्या नंबर था? अराउंड 1 मिलियन। 1 मिलियन जी। ये जैसी फर्स्ट इवैक्यूएशंस हुई नारवाल और इंडी इलाकों से, फिर उसके बाद जहां जहां पे भी पानी का प्रेशर रहा वहां पे इवैक्यूएशंस हुई हैं। वहां पे कुछ फोर्स्ड इवैक्यूएशंस भी हुई हैं। आपको मालूम है कि नॉर्मली अफेक्टीज का या सिटीजन्स का, हमारे जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो अपने घर बार को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली उनके जो माल मवेशी हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि कैंप्स के साथ उनके माल मवेशी के भी कैंप्स हों और उनकी भी वेटरनरी सर्विसेज उनको भी प्रोवाइड की जाए। 1 मिलियन लोगों को अकोमोडेट, और ये सिर्फ पंजाब में है, ये भी थोड़ा वाजे कर दीजिएगा। और ये 1 मिलियन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि पानी तो कब उतरे ये आप बेहतर बता सकते हैं या फिर अल्लाह पाक, बट इनको अकोमोडेट करने के लिए सर क्या इंतजामात हैं और वो इंतजामात हमारे पास पूरे हैं? देखिए जी, पानी जब रिसीड करेगा तो मोस्टली वी एक्सपेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉसेस कम होंगे, वो अपने घरों में जा सकेंगे। 1.4 मिलियन, मैं फिर बताता चलो, 1.4 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। कुछ उसमें कैंप्स में रह रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं अक्सर वो और कुछ जहां पे पानी रिसीड कर जाते हैं वो वापस भी आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद है। और हम ये जिस तरह मैंने बताया कि हमारा फोकस है इस वक्त लोगों की को एकोमोडेट करना कैंप्स में, उनको फूड सस्टेनेंस के लिए उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करना। इदरीस साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब तो आफत सर पे आ गई तो डेफिनेटली, लेकिन मसला ये है और हम बार बार ये चीज़ अपने प्रोग्राम में भी उठाते रहते हैं कि इस वक्त ये हमें पता है कि ये होना था। पाकिस्तान में हर 2 साल बाद सैलाब आते हैं, कितने सालों से ये हो रहा है। अब ये भी पता है कि हर बदलते साल के साथ ये शदीद होते जाएंगे असरात, तो आने वाले दिनों में हमें और ज़्यादा तैयार। तो सिर्फ उस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ तो ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए तैयारी भी बड़ी ज़रूरी है। तो मैं चाह रही थी आपसे ज़रा इस चीज़ के ऊपर वजाहत मिले कि सर हम कितने तैयार हैं बहसियत कौम, बहसियत आप एज एन इदारा, कि हम इस आफत के सामने खड़े हो सकते हैं और कुछ ना कुछ इसमें रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, तैयारी और रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल। ये कंटिन्यूअस एफर्ट होगी, ये
बंद नहीं की जा सकती। जितनी भी एवेक्यूएशंस हुई हैं, जो भी इकदाम आप देख रहे हैं कंटिजेंसी प्लान्स के और जो हमारे सिमुलेशन एक्सरसाइजेज हैं उससे के मुताबिक हमें आपको एक बैकग्राउंड में जरा बताता चलो। 2023 में इसी तरह का इन्हीं एरियाज में हुआ। हमने ओवर 4 मिलियन लोगों को पहले से इवैक्यूएट किया, फिर उनको वापस लाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डेथ्स नहीं हुई थी। इस मरतबा थोड़ा सा उससे हमारे जो अंदाजे थे, एस्टिमेट्स थे, उससे जरा ज्यादा प्रेशर पड़ा और तीनों दरियाओं पे एक साथ पड़ा है। तो वो थोड़ा सा चैलेंज है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग आवर बेस्ट। चले सर, हम तो दुआ करते हैं कि आप जिस कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं वाकई में वो सच हो और लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कम हो सके वो हो। बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर ये जो ऑडिट पैराज में ख़ासकर एनडीएमए से एतराज़ात की निशानदेही की है उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे एनडीएमए के तर्जुमान। अब ये ऑडिट पैराज जब सामने जाएंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, और जैसा कि अपनी वजाहत में कह रहे थे कि उनके सामने मज़ीद डिटेल्स हैं जो रखने वाली हैं, इसके ऊपर नेटी-ग्रिटीज़ चेक करेंगे, तब असल में पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर यही जो तैयारियों की हम बात कर रहे हैं, जो अपनी पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में हुकूमत की भी जो तैयारी है वो इतनी है या सिर्फ ये दावे वादे बातें हैं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं अपने रेगुलर पैनल के साथ। वेलकम बैक जी। जैसे हम बात कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान इससे किस तरह से सबसे ज़्यादा वनरेबल है सारे असरात से मुतासर होने के लिए। अब ऐसे में पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ये अपने ज़रा तज्ज़ियाकारों से जानते हैं। हम मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं, महमल सरफराज साहब, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपसे शुरू करते हैं, ये बताइएगा वो क्या हंगामी इक़दामात हैं या चीज़ें हैं ख़ास तौर पर जो हुकूमत को नज़र में रखनी चाहिए अब आगे आने वाले दिनों में करने के लिए, अगर उनको इस आफत से अच्छी तरह से निपटना है तो? अलीना, देखें, जो चीज़ें हैं ये पिछले कई दिनों से, बल्कि कई हफ्तों से जो है वो डिस्कस हो रही हैं। तमाम शोज़ के ऊपर भी होती है, न्यूज़ में भी होती है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। असल मसला है कि क्या ये चीज़ें होंगी कि नहीं। आज आप द न्यूज़ अगर उठा के देखें, उसमें एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, डिज़ास्टर बाय डिज़ाइन, मीर अदनान अजीज साहब ने लिखा है। और उन्होंने जो एक चीज़ बताई है वो है कि जी हमारा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भी हमारी यानी कि जो रेटिंग है, जो बाकी इंडेक्सेस में है माशाल्लाह से हमारी जो रैंकिंग है 179 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। आप इसी से अंदाजा कर लें कि हम कहाँ पे हैं, हमने क्या चीजें की हैं। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने बहुत जो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीजें जो उन्होंने मेंशन की है वो है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किस तरीके से हम कर सकते हैं, और उसके लिए हमें अपनी वल्नरेबिलिटीज जो हैं उनको देखकर उनके बारे में काम करना है। मसला पाकिस्तान के अंदर लीना ये है, हमें मालूम है कि हमारी वल्नरेबिलिटीज क्या है, उसकी असेसमेंट ही आपने करनी है कि यानी कि फर्ज करे कहीं अगर बिल्डिंग नहीं सही, वो उनको ठीक करना है या ठीक करना, डिफॉरेस्ट्रेशन अगर हो रही है उसको उसकी रोकथाम कैसे करनी है, अगर कोई अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन है तो उसको किस तरीके से रोकना है। जो इंक्रोचमेंट जो सबसे अहम चीज है रीना, जो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, कल बल्कि मैं देख रही थी शहजाद इकबाल साहब के शो में नसीर मेमन साहब ने भी ये बात की कि जो आपके रिवर बैंक्स है, जो आपके वाटरवेज है, बेसिकली आप पानी के रास्ते में आप हायल नहीं हो सकते, यानी कि आप पानी के रास्ते आप खाली करते। ये बहुत एक अहम चीज है और हम इसके ऊपर बार बार बात करते हैं। लेकिन अलीना मसला पता क्या है, देखें, मैं आज हम बात कर रहे हैं, 4 लोग बैठे इधर, और हम ये करते रहेंगे इस पूरा अगले महीने भी शायद करते रहेंगे, क्योंकि मॉनसून जिस तरीके से चल रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, ये सारी चीज हो रही है। लेकिन जब ये सब खत्म होगा उसके बाद हम कितनी बात करेंगे और हुकूमत उसके बाद कितनी बात करेगी। यानी कि एक चीज आपको पता है कि आप वल्नरेबल हैं, क्लाइमेट चेंज तो एक रियलिटी है, ये चीजें अब किसी ना किसी नहज में, किसी ना किसी शक्ल में हर साल ये चीजें होनी है, तो आपने इसको मैनेज कैसे करना है। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे, हम 2-3 महीने ही देखते हैं, जो एक सीजनल कंडेमनेशंस भी होती हैं, सीजनल इसके ऊपर तज्जिए भी होते हैं, सीजनल इसके ऊपर सोल्यूशंस भी दी जाती हैं। लेकिन क्या ये बाकी महीने चलता है पूरे साल के अंदर? और चले वो हमारा आपका तो उस तरह का काम नहीं, हुकूमती सतह पर ये काम होना चाहिए कि साल के पूरे 12 महीने इसके ऊपर काम होना चाहिए। बात कर देते हैं कि हम ये हाउसिंग सोसाइटीज और ये सब कुछ जो है इनको हम गिरा भी देंगे, इलीगल हम बनने नहीं देंगे। आप मुझे बताइए कब से सुन रहे हैं डिफॉरेस्ट्रेशन का, कब से सुन रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज और ये सारा कुछ, ये नालों पे और
پانی پہ اور یہ دریاؤں پہ جو بن جاتی ہیں چیزیں کب سے سن رہے ہیں. ہر دفعہ جب فلڈ جاتے ہیں باتیں سنتے ہیں, رکی ہیں ابھی تک نہیں رکی نا. تو یہ حکومت نے امپلیمنٹ کرانا ہے, یہ اتھارٹیز نے امپلیمنٹ کرانا ہے. جب تک یہ قوانین ہر جگہ موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے ہماری ولنریبلٹیز کیا ہے, لیکن آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. جب تک یہ نہیں ہوگا علینا, تو میں اور آپ نا ہر سال بیٹھ کے یہاں پر یہی بات کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا. ہم نے صرف بتانا ہے, ایکسپرٹس نے صرف بتانا ہے, انوائرمنٹلسٹ نے صرف بتانا ہے. کام حکومت کا ہے, اتھارٹیز کا کام ہے امپلیمنٹ کرانا. بالکل صحیح. مظہر عباس صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے وہ شعر ہے, سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے, کس نے کہا تھا گھر لبے دریا بنائیے. آج آپ ابھی جیسے میمل نیوز کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دے رہی تھیں, کراچی فلڈز کے اوپر ہے کہ 2020 میں جب بارشیں ہوئی تھیں اس کے بعد کیا کیا چیزیں طے ہوئی تھیں اور کچھ بھی نہیں ہوا, اور کس کس طرح آج بھی جو صورتحال ہے وہ جوں کی توں ہے. آج بھی جو نالوں کی صورتحال ہے, ڈرینیج کی صورتحال ہے, وہ جوں کی توں ہے. تو ایشو یہ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے, ایشو یہ کہ اب تک کیا کیا ہے. پہلے تو حکومت یہ بتائے کہ اس نے پچھلے 5 سالوں میں کیا کیا ہے. اب جب ہم حکومت کہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی حکومت ہو. جو پالیسی میکرز ہیں, ظاہر ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ آج کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے, وہ تو جب ارتھ کوئک آیا تھا اس کے بعد بنائی گئی تھی. اس کے بعد سے کیا 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 ہم نے, زلزلے آنے والے کسی بھی زلزلے کے لیے, کے بچاؤ کے لیے کچھ کیا ہے. یہ ان سوالوں کے جواب آنے بہت ضروری ہیں. جس طرح سوال وہ کیا گیا تھا, خود فائنانس منسٹر بھی کہہ رہے تھے بھائی پروجیکٹ تو آپ کو دینے تھے نا, ڈونرز کو کیوں نہیں دیے, کسی کو اکاؤنٹیبل کیا گیا. تو ہم آج یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیا کرنا چاہیے. میں پہلے ان سوالات کے جواب چاہتا ہوں کہ اب تک کیوں نہیں کیا گیا. جب آپ کو پتا تھا 2020 کی بارشوں میں تباہی آئی تھی, اس سے پہلے کی بارشوں میں تباہی آئی تھی, ایک جو زلزلے کی صورتحال ہے, ہمیشہ کچھ عرصے بعد جھٹکے آتے ہیں, ہم جھٹکوں سے بھی وہ نہیں لیتے, ایک سبق نہیں لیتے کہ بھائی کیا ہم کرتے ہیں. یہ جو ہاؤسنگ اسکیمز کا مینس ہے, یہ جو اتنا پھیلاؤ ہے, اس نے جو تباہیاں مچائی ہیں. ہم تو ایک جو رپورٹ کارڈ میں بیٹھتے ہیں وہ کرنٹ افیئرز پہ بات کرتے ہیں, لیکن جو حکومتیں ہیں, کیونکہ ہم سیلابی سیاست کر رہے ہیں, ہم سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات نہیں کر رہے نہ ہم نے کیا. ہم نے صرف بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں پہ سیاست, سیلاب آتا ہے تو سیلاب پہ سیاست, طوفان آتا ہے تو طوفان پہ سیاست. اس پہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہو تو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کو ساتھ لیں اور دیگر لوگوں کو ساتھ لیں, نکلیں باہر. آپٹکس بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. اس وقت جو لوگ, لاکھوں افراد جو اس وقت نقل مکانی ہو رہی ہے, آنے والے وقت میں اب یہ جو ریلا سندھ میں آ رہا ہے, جو صورتحال ہے, اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ اور اگر ہم تیار, اور پھر ان 5, 6, 7 سالوں میں ہم نے کیا وہ پریپریشنز کی تھیں, اس کا جواب چاہیے. وزیر اعظم سے بھی چاہیے, جو کنسرن جو ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں ان سے بھی چاہیے, کیونکہ یہ تباہیاں اگر ایک گٹر میں بھی, ایک جس طرح ہوا ہے یہاں شہر کے اندر, جس طرح حادثات ہوئے ہیں, لوگ مرے گئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کو حادثہ قرار دے کے, ایک روڈ ایکسیڈنٹ قرار دے کے ہم نہیں. جو میونسپل کارپوریشنز ہوتی ہیں وہ ذمہ دار ہوتی ہیں کہ اگر نالے میں گرے. تو میرا خیال ہے سوال یہ نہیں ہے کہ ہمیں آج کیا کرنا چاہیے. اگر ہم نے پچھلے 5 سال میں کچھ نہیں کیا تو میں یہ کیسے توقع رکھوں کہ اگلے 5 سال میں بھی آپ بہت کچھ کر لیں گے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پر, اس کے بعد بھٹی صاحب اور فخر صاحب کا تجزیہ جاری کیا. موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان بہت ہی ونریبل ملک ہے, یہ سب کو اب معلوم ہے, ایک مسلمہ حقیقت ہے. کیا ہونے چاہیے وہ اقدامات ہنگامی طور پر جو حکومت کرے اس سلسلے میں؟ فخر صاحب کیا رائے آپ کی؟ پہلی بات تو مظہر صاحب نے جو شعر کہا تھا وہی بات ہے کہ پاکستان کو اس ٹائم جو ہے وہ فلڈ والز نہیں بلکہ فلڈ ویز کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر بدقسمتی سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. دیکھیں جو یو این کی ایک باڈی ہے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج, اس کی طرف سے وارن کیا گیا تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں اس مرتبہ میگا فلڈز آنے ہیں, اور اس کے جو مختلف جو فیکٹرز تھے وہ بھی بتائے گئے. ایک تو انپریسیڈنٹڈ جو مونسون ہے اس کی وجہ سے ہوگا, پھر تیزی سے جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اس کی وجہ سے, اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفارسٹریشن ہے
اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور جو تھا اللیگل کنسٹرکشن آن جو ریور بیڈس ہیں، یہ مختلف وجوہات بتائی گئی تھی UN کی جو یہ باڈی ہے اس کی طرف سے کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں جو فلڈز آئے گا اس کی وجوہات بھی یہ ہوں گی. حکومتوں کو آلریڈی وارن کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے نہ تو صوبائی اور نہ ہی وفاقی حکومت نے اس کے حوالے سے کوئی تیاری کی ہے. جو یہ اس کی ریزنز بتائی گئی ہیں اس میں کچھ جو قدرتی ہیں وہ تو اس کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو مین میڈ جو پرابلمز ہیں خاص طور پہ جو ریور بیڈس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں یا ڈیفارسٹریشن ہو، اس کے حوالے سے بھی حکومتوں نے کوئی کام نہیں کیا. UNDP کی اور ورلڈ بینک کا اگر آپ دیکھیں جو ڈیٹا ہے اور رپورٹ ہے اس کے مطابق جو 2022 کے فلڈز تھے اس میں کوئی 15 ارب روپے کے جو ہے وہ ڈیمیجز کا لاس ہوا تھا، جو پراپرٹیز وغیرہ لوگوں کی ڈیمیج ہوئی یا گر گئی یا ختم ہو گئی، اور اسی طرح 15.2 ارب ڈالر جو تھا وہ اکنامک لاس تھا پاکستان کا. لیکن یہ جو فلڈز ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ اس کا جو میگنیچیوڈ ہے اس میں پاکستان کا میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ، اور یہ خدشہ ہے کہ زیادہ نقصان ہوگا جب یہ اس کے بعد اسیسمنٹ کی جائے گی. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی حکومت کے پاس یہ جو ہونا تھا فلڈز آ گئے، سب کچھ ہو گیا. حکومت کو کرنے کے لیے اگر دیکھا جائے جو آپ کا سوال بھی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، دیکھیں اس میں آپ کو امیجیٹ جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم. وہ لوگ وہ جو افیکٹیز ہیں، یہ میڈیا کا سارا جو فوکس ہے یہ چند ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے ہے، لیکن جو ایک میجورٹی ہے 90% سے زیادہ جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو کسان ہیں، جن کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جن کے مال مویشی یہ سارا جو ہے وہ فلڈ کی وجہ سے مر رہے ہیں یا بیماریوں سے ان کو مزید جو ہے وہ مرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو حکومت کو سب سے پہلے ان لوگوں کی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مدد اور امداد کرنی چاہیے، اور اس کے لیے پہلے سے ہی پاکستان میں ایک میکانزم ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے تحت ان کے پاس ڈیٹا ہے. سب سے پہلے تو ان کی امداد کا اور امدادی کاموں کا آغاز کیا جانا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک امیجیٹ جو ٹاسک ہے حکومت کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ فلڈز کے بعد ہمیشہ بیماریاں اور جو وبائی امراض پھیلتے ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ اب حکومتوں کو اس پہ بھی ابھی سے ہی جو میڈیکل ٹیمز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلیشیئرز سے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ مزید 1 مہینہ جو ہے وہ فلڈز کی ایک جو ہے وہ خطرہ ہے، تو وہ گلیشیئرز کے حوالے سے ایفیکٹو مانیٹرنگ ابھی سے شروع کر دینی چاہیے. جبکہ اگر ہم دیکھیں اس کا مڈ ٹرم کا جو ایک حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ امیجیٹلی وہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز جو کہ ریور جو بیڈز کے اور جو دریائی پانی کے راستے میں جو بنائی گئی ہیں ان سب کو بغیر کسی یہ کیے میرا خیال ہے کہ یہ امتیاز کیے یہ سب کچھ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور ڈیمالش کرنا چاہیے، چاہے اس میں کوئی بھی بڑے سے بڑا کوئی منسٹرز ہوں یا کوئی بھی حکومتی اہلکار ہوں، ان کے خلاف کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ ڈیفارسٹریشن کا جو ایک میجر ریزن بتائی جا رہی ہے، IPCC کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی دوبارہ سے میسو آپ کو ٹری پلانٹیشن اور فارسٹ لگانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم میں میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ ایک پرماننٹ کوئی ایک معاہدہ کرنا ہوگا فلڈ ڈیٹا شیئرنگ کے حوالے سے اور انڈس بیسن کے حوالے سے جو ڈیٹا شیئرنگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ حکومت کو ایک جو پرماننٹ ایک جو سیٹلائٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے، اور مزید جو ڈیمز اور جو واٹر ریزروائر کے حوالے سے بھی لانگ ٹرم کے لیے جب تک یہ کوئی احکامات اور جو اقدامات نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ پاکستان، کیونکہ یہ اب ایک پرماننٹ لگتا ہے کہ فینومینا بنتا جا رہا ہے کلائمیٹ چینج کا، اور ہر سال ہی پاکستان کو اس طرح کی اگر مونسون اور بارشیں اور فلڈز کا سامنا رہے گا تو یہ ہر سال ہی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. میڈم شیخ، بڑا کمال کا سوال ہے آپ کا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نبٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، یعنی ارشاد بھٹی بتائے. میڈم شیخ، ارشاد بھٹی بتا رہا ہے کہ جیسے دریائے راوی کے کنارے روڈا بسایا جا رہا ہے ایسے ہی ہر دریا کے کنارے روڈے بسائے جائیں. جیسے دریائے راوی کے کنارے وفاقی وزیر کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنوائی گئی ہے ایسے ہی ہر دریا کے کنارے وفاقی وزیروں کو کہا جائے کہ وہ اپنی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں. جیسے میڈم شیخ درختوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اسے ہر صورت جاری رکھا جائے اور ملک میں ایک بھی درخت باقی نہیں رہنا چاہیے. جیسے ندی نالے آبی گزرگاہیں بیچ دی گئی ہیں اور جو چند ایک بچی ہیں انہیں بھی فوراً بیچ دینا چاہیے، حکومت کی یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے.
मैडम शेख, कल मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुसद्दक मलिक साहब कह रहे थे कि गरीबों की बस्तियां उजाड़ कर 62 लोगों की तामीरात बचाई गई हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है हुकूमत ने, ऐसा हर सैलाब में किया करें, ये ऐन इबादत है। मैडम शेख, मुसद्दक मलिक साहब कह रहे थे क्या करें, वफाक और सूबे एक पेज पर ही नहीं आ रहे। ये कमाल की बात है मैडम शेख, सैलाब तो आनी जानी चीज़ है, वफाक और सूबों को ऐसे ही लड़ते रहना चाहिए। मैडम शेख, जैसे कल ही अभी वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब साहब कह रहे थे कि 2022 के सैलाब ज़दगान के लिए जो जनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस में $7 अरब हमें जो नहीं मिले, उनकी वजह ये थी कि हमने क्रेडिबल मंसूबे बनाकर नहीं दिए, प्रोजेक्ट बनाकर नहीं दिए। ये बड़ा कमाल का काम हो गया। इस कारकर्दगी पर भी ये जो पिछले दिनों अवार्ड का कौमी अवार्ड्स का जुमा बाज़ार लगा था, एक और जुमा बाज़ार लगाया जाए और इन सब को भी अवार्ड्स दिए जाएँ जिन्होंने ये मंसूबे बनाकर नहीं दिए, और ये कारकर्दगी जारी रहनी चाहिए। मैडम शेख, आप सवाल हमसे करती हैं कि हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। ये जो 17-72 लोग हैं, ये दुनिया जहान के घाग तजर्बाकार 5-5 बर्रे आज़मों में जिनकी जायदादें हैं, जिन्होंने इस गरीब मुल्क को ऐसा निचोड़ा है कि अब हम रुल गए हैं। यानी दुनिया भर के मॉडल इनके सामने हैं। हम गरीबों का खून चूस कर ये जो VVVIP प्रोटोकॉल लेने वाले, इन्हें हमने समझाना है, इन्हें हमने हिकमत अमली देनी है। ये किस मर्ज की दवा है? इनकी छुट्टी कराएं, दीमक की तरह चाट गए हमारे वसाइल को। मैडम शेख, इन्हें नहीं पता भारत पानी छोड़ सकता है, इन्हें नहीं पता कि ग्लेशियर्स गैर मामूली तौर पर पिघल रहे हैं, जंगलात कट रहे हैं, आप भी गुजर गए, नदी नाले बेच दिए गए। इन्हें नहीं पता क्या करना है। सब पता है, लेकिन चूंकि ऊपर वाला सारा दिमाग खाली है, कोई विजन नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं। और आखिरी बात, फिर 100 बातों की वही बात, जब तक ये हैं तब तक हम इसी तरह रुलते रहेंगे। अगर अपने मसाइल हल करने हैं तो इनसे जान छुड़वानी है। महमल कुछ ऐड करना चाह रही है, प्लीज मुख्तसरन महमल। बिल्कुल, जी बिल्कुल, छोटी सी बात है। ये जो यहाँ पर बात हो रही रूडा जो है वो बिल्कुल एक लाहौर का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आप देखिए कि हर हुकूमत उसको डिफेंड कर रही है जब से यानी कि रूडा शुरू है। दूसरी चीज है, भट्टी साहब पूछ रहे कि वफाकी वजीर जो है और बना ले। बिल्कुल, वफाकी वजीरों ने, और बल्कि जो अशराफिया है या इस तरह के जो माफियाज हैं, उन्होंने सारे सूबों में बनाई हुई है। ये लाहौर की खाली बात नहीं कि एक वफाकी वजीर ने कोई चीज कर ली है। रूडा एक इधर लाहौर का तो मसला भी निकल, लेकिन ये पूरे सूबों के अंदर भी फैला हुआ है। 2022 के जो अलीना हम लोग जो बात यहाँ पर कर रहे हैं, 2022 के फ्लड्स की हम आज कितनी बात करते हैं, अब जाके कर रहे हैं ना। पिछले 3 साल में हमने कितनी दफा उसकी बात की। मसला ये है कि ये रूडास भी बनते रहेंगे, ये वफाकी वजीरों और अशराफिया की इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज भी बनती रहेंगी, डिफॉरेस्ट्रेशन भी होती रहेगी। यानी कि आप अगर कट रहे हैं दरख्त, तो आप एक की जगह 10 लगाए दे ना नए, वो क्यों नहीं लगेंगे? नहीं, डेवलपमेंट के चक्कर में वो भी, अगर उसको सब डिफेंड करेंगे सारी हुकूमतें, जो मर्जी आ जाए पावर में। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारी। अरे कितने अफसोस की बात है कि हम बार बार इसके ऊपर बात कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से हम मुसलसल जा रहे हैं, बल्कि हफ्ते से नहीं, हर 2 सालों बाद, 2.5 सालों बाद हम देखते हैं ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। फिर भी इसके लिए जो सीरियसनेस है वो कहाँ है, वो हमें नज़र नहीं आ रही है। विद दैट आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।